Good evening, everyone. Welcome to Nagamis News. নতুন খবৰটো আপুনি খান লগতে লৈ কিনে আহিছে। ইজৰাইল লগাৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকতে লেবনিজ চলজাৰ একটা মৰিছে আৰু দুসৰা 18 জনটো বেছি বিয়াৰ পৰা জখম পাইছে কিনা খবৰটো জনাই দি আছে। Sources sabte khobor di University Sunday Sampani Hezbollah laga militant khan pra 160 rocket aro projectiles kan to northern aro central Israel laga oporte hamla korise ko ase. Intute 5 jon to ghayal loise itu laga response te Israel khan pra Lebanon laga oporte rocket fire back koratamte ekta Lebanese soldier to mori jaise aro 18 dusra khan to bishi biya para zakham paise enika khobor pa ase. Sunday Sambra Lugine Hezbollah or Israel Bitsurtetu, it had a rocket para cross firing to be shit, Bangor Parakurase, Aro Itute, Lebanese, Laga, soldier can Moralaga operate Israel can Brakwase, Taikan to Itu regret Korasugushu, Holibi Israel can Bratu Itu Jan Bujkina Korne, Holibi Taikan Bratu, Hezbollah Laga, Tikana Kante, target Koratamte, Titebra mistake for Itu Lebanese soldier to Morisha Nikakwase. Cross firing te itu Lebanese soldier ke mari de laga oporte Lebanon laga caretaker prime minister Najib Makiti taibra Israel laga itu action ke condemn korase aro itu US pra logina Lebanon de ceasefire to anibole koshish kor laga oporte ekdom ekta bloody message itu Lebanon la oporte dia laga hesap ase gushye itu laga oporte Israel laga side pra bi tai khan tu apology written letter to likigena Lebanese authority kan ke pataise tai khan tu Hezbollah kan laga tikna target koratamte juntu itu tire ara nokara itu area heavy firing chole ase itu kan area te air strike koratamte Lebanese laga army tu galti pura morishu gina itu to khobor tu junai di ase Naga people front kan tu FMR ge hatai dia aro border fencing kor thaka itu laga oporte khushi nopai gina tai kan tu protest korase gina khobor junai ase Sources sabte khobor di junibase Naga people front 43 Phongyar AC unit tai kan tu public ground kamjong de taikan to peaceful democratic aro silent protest to placard aro banner khan loigina FMR ke abrogate kor thaka aro border fencing kor thaka itulaga oporte taikan to protest korse goina khobor di ase press release de NPF 43 Phongyar unit taikan bra statement to dishe taikan bra itu protest kor thaka to India aro Myanmar laga border te barbed wire halgina fencing kor thaka itulaga khilaf te taikan to khara ase goshe aro bishi sal pura thaka itu FMR ke naga manukhan ke console nokor gena itu abolish kor thaka itu laga khilaf te tai khan to khara ase gushe tai khan laga hesab te tai khan bar claim korase itu India aro Myanmar bitorte border fencing hal dishe kole itu naga brothers or sisters kan laga duita side te thaka manu bitorte cultural economic religious aro social ties tai khan bitorte thaka kanti bishi doria tu ahi jabo gushe itu nimite tai khan bar ko ase naga manu area te kiman naga khan thagi ase both side te itu ke international border pra divide korgena rakha itu hi kafi ase nohole bi aro itu ke barbed wire khan halkena fencing kora tu itu khan tu tai khan tu accept nokorbo koigena tai khan tu protest kora ase tai khan la statement te tai khan itu bi claim kora ase colonial British empire itu tamte India aro Myanmar ke bhag korotam de naga manu tete thaka manu khan ke bishi duk ponchaise itu bhag kor dia kena itu hi kafi ase goshe aro itia Indian government bra itu zakam laga oporte nimok hala nishina tai khan tu itu FMR ke abrogate korkena aro border fencing korkena itu tu bishi biya kam korase koikena khobor tu junai di ase Manipur de larai jhogra to aro bishi hwa nimite school aro colleges kan to olop din nimite bon thagibo koikena khobor tu junai di ase Sources sabte khobor di janibase Manipur government khandu mondeti Imphal Valley aro Jirabam district etu school tu kholibole inka instruction tu tagishi goshi holebi aro itia larai aro jogra khan laga situation tu bishi biya hwa nibite aro itu khan jagate ek hafta nishina tu aro school khan bon korwa thagibo koigena itu order to fresh issue kora ase koina khobor di ase Schools aro colleges kan bon korgena rakhibo itu laga order to Sunday ratite Directorate of School Education kan bar notice to dishi gushe itu laga hesab por itia November 25 and 26 te school aro colleges itu Manipur Valley te thaka kan to sob bon korgena thakibo gushe aro dosra order ti prohibitory order jun to haligena thakishi itu to fizur pass bajibora loigena din 12 baje tak to relax kor di ase gena itu khobor junai di ase হাত থিং বিয়া থাকা মানুকে মৌকা দিব নিমিতে নতুন গাইডলাইন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি টু দিছে কইনা খবৰটো জনাই দি আছে Sources sabte khobor di janibase central government pra হাত থিং বিয়া থাকা মানুহ kanke মৌকা দিব নিমিতে নতুন গাইডলাইন্স টু ইস্যু কৰিছে আছে আৰু ইটো গাইডলাইন্স sabte কোন খান লগা হাত থিং 40% পৰা বিয়া আছে ইটো খানকে টু ইটোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি তে তাই খান কভাৰ কৰিব আছে কৈছে আৰু ইটো টু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট লগা সাৰ্ভিসেস সবতে তাই খানকে অপৰচুনিটি ইটো দিব লাগে কৈ আছে
गाइडलाइन लगा हिसाब ते इतु जनिबा আছে प्रमोशन लगा हिसाब ते होले भी नहले भी रिजर्वेशन पोस्ट करके ना थाका इतु लगा हिसाब ते होले भी डिसेबिलिटी खान के इतु मौका तो दिबो लगे কৈছে আৰু इतु तो ताइ खान लगा राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD Act 2016 इतु लगा हिसाब ते আছে को আছে নতুন গাইডলাইন হিসাব তে ইটু বি দিগেন আছে 4% রিজার্ভেশন টু ডাইরেক্ট রিক্ৰুটমেন্ট তাইখানকে দিব লাগে কো আছে প্ৰমোশন তে হলিবিট 4% টু তাইখানকে দিব লাগে কো আছে আৰু ইটু ক্যাটেগৰি খান টু কমপ্লিটলি ব্লাইন্ডনেস লোকোমোটৰ ডিসেবিলিটি হেয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেন্ট আৰু ইন্টেলেকচুৱেল ডিসেবিলিটি ইটু খান থাকা মানুহ খান কেতু 4% ডাইৰেক্টলি তাইখানকে প্ৰমোশন আৰু পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশন তে তাইখানকে দিবলে ইটু গাইডলাইন টু ইস্যু কৰিছে কনা খবৰটো জনাই দি আছে Winter Parliament to Suru Hosha or Hilibi to the Bishi Halagula to Suru Korshikina Kobordi United. Sources is up the Kobordi to Geneva Indian Laga Winter Parliament session to Monday to Suru Hoshi, Holibi Monday to Suru Halogoti session to Bishi Halagura or Bishi Gorombra Hoshi Nika Kobor Pase. Kobor is up to Geneva opposition. Leaders can be demand kora to Suru Oshikushi, tai kan to Adani laga case te itu debate kora Suru Oshikushi, aro Manipur laga violence itu laga charge abra bishi halagura aro jegra tu ulaishiko gina khobor juna ase. Opposition conversation kora tamte tai kan bra government laga oporte arop laga to Suru kurishi tai kan bra kushi Adani laga itu 2000 crore laga scam itu United States te ulai thaka itu laga oporte Government of India nolebi to NDA government led korgena thaka itu kan laga support par tai kan tu itu ula ase goigena tai kan par government laga oporte arop to lagai sheni ka ko ase itu ekla noi holebi tai kan par ko ase NDA laga government lead korgena thaka Prime Minister Narendra Modi to tai to kile Manipur to iman dangor violence to hoy ase aro itu to sal par bishi hoy ase holebi kile tai to tai laga government aro tai nije tu aigena Manipur laga manu khan duk pai thaka muri thaka itu to aigena witness nokore aro itu laga solution Larai Jagra itu khatam korbole solution laga rasta kan tu no bisare goigena itu khan laga oporte charcha korabra bishi halagula hoise goigena khobor du juni pa ase Parliament laga winter session to December date 20 tak te jawole ase gushe aro itu winter session te 16 bill itu khan tu amendment korbole ase goigena itu khobor du juni pa ase itu bill pass korbole thaka itu khan sob laga oporte ekta dangor bill laga oporte charcha kor thaka tu one nation one election bill itu tu Winter session te pass korbole koshish kora se gushe aro itu laga oporte opposition khan bra itu la khilaf te bishi strong bra awaz kora se goigina khobor du junai di ase Delhi te tinjon manubor ekta police ke mari di goigina khobor du junai di ase Sources hisab te khobor di janiba ase Delhi police laga constable kun laga nam tu Kripnal ase tai tu rati te duty kora tamte tinjon manu tu scooty pura modu khai kena ai thaka tu tai dikshe itu nimite tai bra tai laga bike loi kena itu scooty laga agete rakhi kena tai khan ke rukhaisila tai khan laga hat te chaku dorge na thakise aro tai khan bar chaku pura tai ke mari dishiko ase pichete manu khan bar tai ke tu hospital te shift korise holebi hospital ponchike na treatment koratamte tai tu mori jeshiko ase tai laga morab chete police khan bar crime branch khan bar chanbin kora tu suru korise aro chanbin koratamte suspected thaka duijon manu Deepak aro Kirish tairon laga gorte aishe koise holebi pichete Tairon to police ahi thaka dikhigena tairon laga hatte pistol thaka pura police kan ke firing korise ko ase uto tamte police kan bar tai khan laga thing te mar dishe aro tairon ke dhorgena pushtash kora tamte tisra member laga jankari tu paise ko ase itu manu laga nam tu Raghav ase aro tai ke Rocky bi koi thake koise aro tai tu main culprit tu itu manu ase aro tai ke dhoribole bisara ase koina khobor junai di ase খবর রিমান্ডে শেষ করেছে জলদি নতুন খবর লাগনা আপডেট করব না আমি খবর লই থাকিবি ফিজর সাম আপনি লগতে খবর আই পঞ্চি থাকিব